सरकारा कडेन, पूण तांच्यांनी दनपार मेरेन कितें तें कळयता म्हणलां. सो कशें कितें दिसता तुमकां की इवन तुमी रुल्सूय सगळे सिच्युएशन सादें आहा. सिच्युएशन अशें आहा की इलेक्शन कमिशनान डेटी फिक्स केल्या. इलेक्शन कमिशनान कोड ऑफ कंडक्ट एप्लाय केला. कोड ऑफ कंडक्ट कितें म्हणटा की तुज्यान कसलेच फायनान्शियल अनाउन्समेंट्स करूंक जायना वीच पर्टेन टू सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट बिकॉज पोंडा इज फॉलोइंग सावथ गोवा आनी कसलेच फायनान्शियल ग्रांट्स तिचेर करूंक जायना. आतां आमी सावथ गोवनचे एमएलए वा आनी कोण एमएलए ते जे केन्ना आमी डिमांड करता हे डिमांड पर्टेन टू फायनान्शियल ग्रांट्स. सो हाजो अर्थ कितें जाता आमचे सगळे डिमांड केले. सो डिमांड जेन्ना वता तेन्ना हावजाच्या सेशनाचो अर्थ कितें वता. सो हावजाचें सेशन आतां बजेट सेशन केलां. हें बजेट सेशन तांणी ते बजेट एप्रूव करून घेतले कित्याक दिगंबर कंपनीन 31 तारीख बजेट एप्रूव केलो. आमचो थंय स्टँड आसा बजेट कित्याक एप्रूव केला तूं वोटर अकाउंट घे. 2013 अशी परिस्थिती गोंयच्या विधानसभेत तेन्ना तांणी वोटर अकाउंट घेतिल्लो 4 म्हयन्या खातीर आनी ते तो वोटर अकाउंट मागीर परतो घेवन हें केलें. नाजाल्यार आमचे डिमांड आयकप केन्ना आनी आमी उलोवप केन्ना हो इश्यू करता. आनी आतां आमकां न्याय दिवपाक जाय. सरकार अनप्रिपेर्ड आहा. आमी पयलींच्यान म्हणिल्लें हांव जाल्यार म्हणीत आहा एक म्हयनो जालो की अशें जावपाचें आहा. गव्हर्मेंट शूड हॅव बीन क्लियर. स्पिकरान 209 वाचून 209 constitutional requirement कितें आसूं is the government of Goa willing to challenge the EC. Election Commission of India challenge करपाक सरकार तयार आसा. दिगंबरान सांगिल्लें what section हाऊस ऑफ सुप्रीम हाऊस ऑफ सुप्रीम सगळें बरें आहा. गोंयचो सरकार बीजेपीचो सरकार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्यो गायडलायन्स ज्यो कॅबिनेट सेक्रेटरी आनी चीफ सेक्रेटरी काडल्या त्यो चॅलेंज करपाक तयार आसा काय ना. The voice for Koy.